Mga kagugma, good morning. Malingaw jud ni atong mga igsoon nga mga dili Katoliko, no? Mga dili ngo nato nga mga dili Katoliko. Kay ang akong video nga gipost, niingon lang ko nga ang tinuod nga iglesia si Kristo gyud mo ay founder. Oh. Grabe nga reaksyon mga kagugma. Tanawan nimo sa comment section nga suko. Asa may diferensya ana? Ang akong pangutana karon, asa may nakasakit sa inyo ana? Nga biblical mo na. Si Kristo mo gyud may founder sa iglesia ngayong gitukod. Nganong supakon man ninyo na asa man mo dapit nasakitan? Ngano man? Di ko nag-ingon nga si Kristo may founder sa tinuod nga iglesia. Mabasa man sa Biblia, biblical man na. Nganong supakon man na ninyo? Suko kay sila sa ilang mga comment. Unsa man inyong gusto dili si Kristo ang founder sa tinuod nga iglesia? Kinsa man be? Tagayra ko ninyong founder sa tinuod nga iglesia. Grabing comment mga kagugma. Malingaw ko. So, okay gyapon ni mga dili Katoliko no, nga mga baser na to kay tagan yun lang pagtaga ning atong video. Napay usa. Nay video nako niingon ko nga kung edukado ka, dili na ka pangutan-on kung mubutuo ba kag history o dili. Amo na dapit sakit. Sakitan mo na. Ano man grabe minggon niyong ka ligot-got sa kuha. Tinuod ka nga edukado, mutuo na ka sa history, di na ka pangutan-on kung mutuo ba kag history dili. Oh. Yan ang mga inyong nang supakon. Mo maginay tinuod. Nga naman, tungod sa katarungan nga di mo gusto mapangka sa katauhan nga inyong mga membro, kung mabasa sila history, nga ang Catholic Church si Kristo may founder. Mo nang supak yung mag-history. Iya, mangutana, dili, Biblia gyud, Biblia. Dili nang history. Mga kagugma, ang Katoliko mong god. Mo ni, nagpamatuod, pinasikat sa Biblia o sa history. Duha na hinuon ang gigamit sa pagpamatuod niya, di umuto.